जाए बांट लिए ना कोई। और ये हमारे भैया रमेश चंद ये 50 मंत्र का है, भगवान के नाम पे अर्पण करते हैं, भगवान सदा सुखी रहते हैं। तुलसी तुलसी सब कहाए, तुलसी तुलसी सब कहाए, तुलसी मन की घात, तुलसी से तुलसा भये हो गए तुलसीदास। और 50 रुपया हमारे भैया देशराज बकरौली के रहने वाले, ये भगवान के चरणों में अर्पण करते, भगवान सदा सुखी रखे। और श्यामो पिया मेरी रंग दे चुनरिया,
रंग दे रंग दे रंग दे श्यामो पिया रंग दे श्यामो पिया रंग दे श्यामो पिया रंग दे श्यामो पिया प्रभु गिरधर नागर स्वामी गिरधर नागर मेरा को प्रभु गिरधर नागर स्वामी गिरधर नागर गिरधर नागर स्वामी गिरधर हर चरणों में प्रभु चरणों में लागी नजरिया लागी श्यामो पिया लागी रंग दे श्यामो पिया रंग दे श्यामो पिया रंग दे श्यामो पिया रंग दे चुनरिया हेलो